There's something very que important Dios quiere that impartirnos. God wants to impart to Y us. volvemos a leer Génesis capítulo 12, So we're going to read again. We're in the book of Genesis, chapter 12, verses 7 to 8. versos 7 y 8. So if you have your Bibles, go ahead and go Y to apareció Genesis. Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. The Lord appeared to Abram and said, to your offspring I will give this land. So he built an altar there to the Lord, who he had appeared to him. Verso 8. Verse 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Then he moved from there to the hill east of Bethel and pitched his tent, with Bethel to the west and Ai to the east. And there he built an altar to the Lord and called on the name of the Lord. Hoy estaremos hablando acerca de altares, atmósferas y territorios. Today we're going to be talking about altars, atmospheres, and territories. Habíamos iniciado unos domingos atrás We had started a few Sundays ago on this topic, y quiero que sepan que este es un tema que el pastor Paul Sherrill and I want you all to know that this is a topic that our beloved pastor Paul Sherrill ha estado desarrollando. has been unraveling or Ya developing. tiene muchos meses con este tema He's been going over this series for many months, y tiene varios módulos. and it has various modules. Nosotros estamos tan contentos And we're so happy de poder estar bajo un ministerio donde la palabra de Dios sale con revelación y con entendimiento. We're so happy that to be under a ministry that is so full and filled with revelation of the Word of God. Y he podido tomar algunas notas acerca del tema And I've been able to take a few notes from this series. y de allí vamos a empezar a desarrollar el tema, continuar a desarrollar el tema. And so I'm going to be sharing the notes that I've been able to pull from this series. Y algunos van a ser algunos extractos que pude sacar de algunos de los módulos que él nos ha compartido. And I'll be sharing a few of the things I've been able to highlight and extract from those modules that Pastor Paul has been developing. Acabamos de leer cómo Abraham And we just read how Abram tuvo un encuentro con Dios. had an encounter with God. Y cuando uno tiene un encuentro con Dios, And when someone has an encounter with God, uno no puede quedarse callado, you can't stay quiet uno no puede quedarse quieto, or still. uno desea honrar a Dios You want to honor God en cualquier manera posible. in whatever way possible. La palabra de Dios nos dice que Abraham construyó un altar después de ver y oír al Señor. The Bible says that Abraham built an altar after seeing and hearing the Lord. La voz del Señor conlleva su The presencia, voice of the Lord carries his presence, autoridad, his authority, impartición impartation, y revelación. and revelation. Según nuestro pastor, According to our Paul, pastor Paul, compartía he was que no sharing existen lugares neutrales en la tierra. that there are no neutral places on earth. Donde quiera que pisemos, Wherever you step, un altar ya reclama el terreno o el suelo. an altar already claims the ground, Y el altar que domina el suelo and the altar that rules the ground moldea a las personas que caminan sobre él. shapes the people who walk on it. Los altares regulan las atmósferas. Altars regulate atmospheres. Las atmósferas influyen en las mentes Atmospheres influence minds, y las mentes crean cultura. and minds create culture. Toda cultura es simplemente Every culture is simply la evidencia the evidence del altar que la gobierna. of the altar that governs it. Lo que la gente adora What De- people worship determina cómo vive. determines how they live.
Y es muy cierto. And it's very true. Cualquier cosa que nosotros ponemos delante de nosotros Whatever it is that you put or we put before us, y le damos más honra, and we give it the most honor, eso es lo que nos va a gobernar. that will be the thing that governs us. Así que desde el principio, So from the very beginning, Dios se reveló no solo a través de apariciones, God not only revealed himself through appearances, sino también a través de su but presencia. also through his presence. Cada vez que se manifestaba, And every time he manifested, exigía que se estableciera un lugar he demanded that a place be donde, established donde ese encuentro pudiera perdurar. where that encounter could endure. Sabemos que Dios siempre ha anhelado We know that God always desires, tener comunión con su creación. God always desires for communion with his creation. Abraham construyó altares Abraham constructed altars porque la revelación requiere un lugar de reposo. because revelation requires a place of rest. Jacob colocó una piedra porque el cielo había abierto una puerta, un portal. Jacob set up a stone because heaven had opened a door or a portal. David erigió una era porque el destino necesitaba lugar en la tierra. David erected an era because destiny needed a place on earth. Los sabios comprenden que un momento con Dios se convierte en transformación. The wise understand that a moment with God becomes transformation only when an altar is built to host Solo it. cuando se construye un altar para acogerlo. Así es. Sorry, I got ahead of her. Sorry, it was good. That's good, that's good. No sé si están agarrando I don't know if you're el capturing principio que estamos the compartiendo hoy. principle. I don't know if you're capturing the principle that we're trying to share today. Estamos hablando de altares, We're talking about altars, atmósferas atmospheres, y and territorios. territories. Y estamos hablando como los patriarcas, And we're talking about the patriarchs, how the patriarchs, cada vez que tenían un encuentro con Dios, that every time they had an encounter with God, Dios se les revelaba. God would reveal himself. Y los patriarcas siempre honraban a Dios. And the patriarchs would honor God. ¿Y cómo lo hacían? And how did they do that? Edificaban altares. They would erect altars En adoración a Dios. in worship to God, En honra hacia Dios. in honor to God. Este es el misterio que la iglesia debe recuperar. This is the mystery that the church must reclaim. El enemigo no teme a los edificios, The enemy doesn't fear buildings, los sermones, sermons, ni los eventos, or religious eventos events. religiosos. No teme el enemigo The eso. enemy is not afraid of those things. Teme a los altares. He fears altars Porque los altares deciden quién gobierna. because altars decide who rules. ¿Quién gobierna en tu vida? Who's ruling in your life? ¿Quién gobierna en tu Who's casa? ruling in your house? Dios está hablándonos en este tiempo. God is speaking to us in this time. Nosotros somos altares en la presencia de Dios. We are altars before the presence of God. Cuando el altar de Baal se erigió en el Monte Carmelo, ¿se acuerda? Do you remember when the altar of Baal was erected on Mount Carmel? Carmel. Una nación entera se postró sin oponer resistencia. An entire nation bowed down without resistance. Pero en el momento en que Elías reconstruyó el altar del Señor, But the moment that Elijah rebuilt the altar of the Lord, descendió fuego del cielo. fire came down from heaven. La atmósfera cambió. The atmosphere changed. Y los corazones del pueblo se volvieron hacia Dios. And the hearts of the people turned to God.
El conflicto espiritual The spiritual conflict nunca se trata de emociones. is never about emotion. Siempre se trata de jurisdicción. It's always about jurisdiction. Quien controla el altar Whoever controls the altar controla el territorio. controls the territory. Por eso es muy And importante, that's why it's just so como important hijos de Dios, as children of God conocer quién es Dios, to know who God is. conocer el deseo que Dios tiene y quiere para nosotros. To know what God desires and wants for us. Que cada vez que Él se nos revele, That every time He reveals Himself, reconozcamos quién es Él we recognize who He is y el lugar que Él nos ha dado, and the place that He has given us, o más bien el lugar donde Dios quiso revelarse, or better yet, the place in which God decides to reveal o Himself escogió para or has revelarse. chosen to reveal Himself. Reconocer que ese es un lugar santo. That we may be able to recognize that that's a holy place. Por eso los And patriarcas, that's why the patriarchs, cada vez que Dios se les revelaba every time God would reveal Himself en el lugar donde se encontraba, in the place in which they encountered God. ¿se acuerdan cuando Jacob dijo, wow, Dios está en este lugar y yo no lo sabía? For example, do you remember when Jacob said, oh, God is in this place and we didn't even recognize it? Porque Dios se le reveló ahí en sueños. Because God revealed Himself in dreams. Es que la atmósfera donde tú vives It's because the atmosphere in which you live va a depender de la comunión que tienes con will also Dios. depend upon the communion that you have with God. Yo continuamente I'm continually mantengo mi hogar lleno de adoración y alabanza a Dios. I continually try to keep worship, praise and worship in my house, playing. Porque cuando yo tengo ese ambiente lleno de adoración, Because when I maintain that atmosphere of worship, yo sé que Dios habita en la alabanza de su pueblo. I know that God inhabits the praises of His people. Y cuando la presencia de Dios está moviéndose en ese ambiente de adoración, And when the presence of the Lord starts to move in that atmosphere of worship, empieza una impartición de parte del cielo. an impartation of heaven begins to happen. Es que no hay manera en que tú estés envuelto en la presencia de Dios There's just no way that you can be in the presence of God y no sentir a Dios. and not feel God. No hay manera que tú estés invocando el nombre del Señor There is no way in which you can invoke the name of the Lord y Dios no se te va a aparecer. and God won't appear to you. Estamos en una guerra espiritual, amados. Beloved, we are in a spiritual war. No podemos estar sin vivir y percibir la presencia de Dios. We can't live. No podemos dejar We can't o cease. permitirnos estar sin estar en comunión con Dios. We can't allow or Our- allow ourselves to be away from the presence of God or not stay in that communion. Hay espíritus territoriales There are spiritual territories. y me acuerdo que en misiones nos enseñaron And in missions, we learned acerca de la cartografía espiritual. we learned about spiritual mapping. Estudio de lugares que han sido muchas veces dedicados a ídolos. And this is like the study of places that many times are dedicated to idols. Gobiernos, Governments, zonas, zones, los llamados fiestas the patronales so-called patronal festivals en honor a una deidad, in honor of a deity en alguna localidad, or of one of the saints of that locality algún pueblo. to a people group. Y me acuerdo que me tocó una vez ir en misiones a Mongolia con un grupo And I remember a time in which I was invited to go to join a group of missionaries to Mongolia. y el misionero que estaba allí con su And the familia missionary that was there with his family that lived there, tenía muchas luchas para levantar la obra. he had many trials or battles trying to raise up the work there. Venían misioneros para apoyarle
And missionaries would go to support him. se enfermaban, They would get sick. tenían que regresar a sus casas They'd have to go back to their homes o a su or nación. back to their countries. Había siempre oposición. There was always opposition. Pero el misionero se acordó de algo, But the missionary remembered something. el poder de la oración. The power of prayer. Mandó a buscar intercesores So he began to seek out intercessors. y dentro del grupo de intercesores, And amongst the group of intercessors, Dios permitió que yo fuera parte de ese equipo. God allowed me to be a part of that team. Cuando llegamos allá, So when we got there, Él nos llevó a los lugares altos, he took us to the high places, montañas, mountains, donde se podía ver todo el territorio de esa región. where you could see all the landscape, all the territory of that region. Subimos esas montañas And we would go up those mountains y empezamos a invocar el nombre del and we Señor. began to invoke the name of the Lord. Me acuerdo que la líder del grupo, And I'll never forget, I remember that the leader of the group, ella había planeado llevar su aceite de unción, she had plans to take with her her anointing oil. pero cuando llegó al monte, When we got up the mountain, no lo había llevado. she didn't take it with Se her. le olvidó. She forgot it. Pero ¿cuántos de ustedes saben que Dios siempre tiene en su mano otro plan, el plan B, por So decir how así? many of you know that God always has a plan B? Ella se olvidó su aceite, She forgot her oil, her anointing pero el oil. Espíritu Santo ya venía hablándome de que yo llevara mi aceite But también. the Holy Spirit was already speaking to me to carry my anointing oil. Pues la mía fue utilizada So mine was the one that got used. y yo pensaba que me iba a dejar algo de aceite. And I thought I was going to get a little bit left over from it. Pero aquella hermana, But that sister, desde ese monte, from that mountain, ella empezó a ungir ese lugar she began to anoint that y place. usó todo mi And she aceite, used all that, my oil, asegurando que todos esos demonios satánicos to ensure that all those demonic, satanic, those demons tendrían que salir huyendo. would have to flee. Es que cuando llegamos a ese monte, It's because when we got to that mountain, encontramos altares, we found altars, sacrificios que habían hecho la noche anterior, sacrifices that were completed the night before, perros dogs, y diferentes Oh, animales. and different animals. Habían matado y habían presentado en sacrificio They had killed them and had presented them as a sus sacrifices ídolos. to their idols. Porque es un país idólatra. Because it is an idolatrous country. ¿Qué país no encontramos que hay idolatría? And what country don't we find nowadays that don't have Aún idolatry? en medio de nosotros, Even in the midst, los here, creyentes, even in believers, existe idolatría. exists idolatry. Pero ¿cuántos saben que Dios odia, detesta And how many know that God hates idolatry? la adoración a otros dioses extraños? He hates the worship of other strange gods. Cuando nosotros oramos, When we pray, cuando nosotros invocamos el nombre del Señor, and when we invoke the name of the cuando Lord, nosotros adoramos el nombre de Jesús, when we worship the name of Jesus, el ambiente cambia. the atmosphere changes. Porque hemos levantado un altar Because we have raised an altar de adoración. of worship. Hemos invitado a Dios a ese lugar. We have invited God into the place. Su presencia inunda nuestro lugar. His presence will flood our areas, our place. Cuando terminamos nuestra misión en ese lugar, So when we finished our mission in that place, en Mongolia, regresamos a We- nuestras casas. we went back to our Algunos de homes. Argentina, Some from Argentina, bueno, yo de Estados Unidos. me here in the U.S. Recibimos un mensaje del misionero And we received a message from the missionary al there. mes, In a time. month's time. Y decía, And he said,
desde que ustedes se fueron, From the moment you all left, el ambiente cambió. the atmosphere has changed. Hemos empezado a trabajar We've been able to do the work sin oposición. without opposition. Hemos empezado a levantar la obra. We've been able to raise up the work. Y la atmósfera no es la misma de And the antes. atmosphere is not like it was before. Hubo un rompimiento. There was a breaking. Aleluya. Hallelujah. Porque hubo un altar que se fue dedicado a Dios. Because there was an altar that was dedicated to God. Un altar donde se le ha dado la invitación a Dios. An altar that gave God the invitation. Nosotros ni sabíamos que desde donde estábamos orando en ese monte, We didn't even know that the mountain which we were praying on, desde allí se podía ver uno de las oficinas gubernamentales de la alcaldesa. we were unaware that from that mountaintop we were praying at, you could see the government like building Office office of the mayor. Y nos contaron después And they told us after que era una bruja. that she Was was a witch Una Is a bruja witch. que controlaba el territorio, that controlled that territory, esa zona. that zone. Y nosotros habíamos empezado a orar en esa dirección, And we began to pray in that sin direction, saber que de allí era donde ella utilizaba su lugar de autoridad not knowing that that was the area, that was the place in which she would operate and use her authority para declarar sus encantamientos. to declare her enchantments. Y Dios vino And God came y cerró esa puerta. and closed that door. Y abrió otra puerta. And he opened up another Un door, portal. a portal. Su presencia His ahora presence now reinaba. reigns Porque hemos sido llamados because we have been called a establecer el reino to de Dios. establish the kingdom of God. Nosotros somos altares. We are altars. La presencia de Dios mora en The nosotros. presence of God dwells in us. Somos templo del Espíritu We are the Santo. temple of the Holy Spirit. En nosotros la llama de Dios debe de seguir encendido. How do you say that? The The llama. fire of The God. fire of God should continue to kindle, be Yes. kindled in us. En nosotros. Mira lo que dice Génesis 22 ahora, Let's see what Genesis 22, versos 6 al 8. verses I don't 6 know if to you have 8. it I here. don't have that here. That's okay. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. So Abraham placed the wood for the burnt offering on Isaac's shoulders, while he himself carried the fire and the knife, as the two of them walked on together. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac turned to Abraham and said, Father. Yes, my son, Abraham replied. We have the fire and the wood, the boy said. But where is the sheep for the burnt offering? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. God will provide a sheep for the burnt offering, my son, Abraham answered, and they both walked on together. Ahora volvemos a ver a Abraham We once again see Abraham here preparando un altar. preparing an altar. Vemos que después que esperó tantos años We see that after many years para recibir el hijo de la promesa, to be able to receive the son of promise, Dios le pide al único hijo. God asks for his only son. Y vemos aquí que hay una sombra de Jesucristo aquí. And we see here a type and shadow of Jesus Christ. Porque de tal manera Dios amó al mundo
Because for God so loved the world que entregó a su único Hijo Jesucristo, that he gave his only begotten Son, para que todo aquel que crea en Él that whosoever believes in him no se pierda, will not perish, mas tenga vida eterna. but have everlasting life. Aquí vemos ahora a un Abraham que Dios le está pidiendo, So we see here that God is asking a Abraham que le entrega a su único hijo en sacrificio. God is asking Abraham to offer up his only son as a sacrifice. Pero ya Abraham tenía una relación tan íntima con Dios, But Abraham already had such an intimate and personal relationship with al God, punto que se le ha llamado el padre de la fe. to the point in which that Abraham is known and called the father of faith. Claro, tuvo que esperar tanto tiempo a creerle a Dios Clearly, he had to wait so much time que en su vez, to receive the promise in his old age. tuvo a su único hijo, a su hijo de la promesa. And his old age was when he received the promise fulfilled of having a son. Algo que era imposible y es imposible para los ojos de los hombres. Something that seemingly in the eyes of man was impossible Pero to para happen. Dios no lo era. But for God, nothing's impossible. Así que Abraham creyó a Dios. So Abraham believed God. Aún en este momento de que Dios le está pidiendo, entrégame a Isaac. En Even in sacrificio. this moment where God is asking of Abraham to offer up Isaac as a sacrifice, Él tenía todos los elementos ya en sus manos preparados. he had everything in his hands prepared, all the elements prepared for Y the yo miro que altar. estos elementos son simbólicos también. And I also see that these elements are symbolic as well. Tenía el fuego, He had the fire, tenía la leña, he had the wood, y el hijo le dice, padre, pero ¿dónde está el holocausto? and his son, Isaac, is saying, but Father, where is the sacrifice? Y aquí es donde me ministra a mí, y yo espero que te ministra a ti. And this is what ministered to me, and I pray that it ministers, and I hope it Cuando ministers Abraham to le you. responde a Isaac, That when Abraham replies to Isaac, dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Abraham said, God will provide a sheep for the burnt offering, my son. Acuérdense que Isaac ni se imaginaba que él era el holocausto. Remember, Isaac was not aware that he was going to be the offering. Por eso le dijo, papá, aquí está el fuego, aquí está la leña. That's Pero why ¿dónde he's está el saying, holocausto? Father, here's the wood, here is the fire. We have these things, but where is the sacrifice? Pero con la fe de Abraham, But with Abraham's en faith, la fe que él tenía, that faith that he had, ¿quién puso en su corazón decir, Dios se proveerá? who put that in his heart for him to say, God will provide? Porque él ha sabido que el Dios que él sirve es un Dios proveedor. Because the God he served, he knew that he's a provider. Y Dios conocía su corazón. And God knew his heart. Al punto que cuando él entregó a Isaac en sacrificio, lo puso en el altar, To the point in which even when he put Isaac on the sacrifice, on the altar, excuse me, ya para sacrificarlo, to sacrifice con him, la daga en sus with manos, the dagger in his hand. ya iba a meterle esa daga a su hijo, He was ready to take the dagger put it into his son. la voz de Dios le habla y le dice, The voice of God no speaks to hagas, him. no hagas daño a tu hijo. He says, don't hurt your son. Esto es I'm parafraseado. paraphrasing here. En ese momento se detiene porque Dios le habla. In that moment, he stopped because God was Es speaking que to cuando him. levantamos un altar al Señor, That when you raise an altar to the Lord, Dios se aparece. God will appear. Dios lo reconoce. God will acknowledge. Dios conoce tu corazón. God knows your heart. Y Dios conocía el corazón de Abraham. And God knew Abraham's Y heart. Dios dijo, ahora sé, And he said, aleluya, now I know quién es Abraham. who Abraham is. Que es un hombre íntegro. That he is a man of Que es integrity. un hombre que no va a fallarle a Dios. That he's a man that won't fail God. Que es un hombre que va a mantener
mantener lo que Dios le ha dicho, lo va a hacer. that he will do that which God tells him to. Y ciertamente creyó a Dios Abraham, And certainly Abraham believed God. y Dios honró la palabra profética que le habló a Isaac. And God honored that prophetic word that Abraham spoke to Dios to se Isaac. proveerá de cordero. God will provide. Al instante The sheep. apareció un cordero enredado en las ramas. And suddenly there was a lamb or a ram in the thicket, Yes. in the bush. Porque cuando levantamos y honramos a Dios Because when we lift up and honor God e invocamos su nombre, and we invoke his name, Dios se va a agradar God will be pleased y se va a aparecer and he will appear y va a impartir en nosotros and he will impart in us su bendición. his blessing. Por eso tenemos que tener una vida de oración. That is why we need to have a prayer life. Ya no necesitamos un cordero, We no longer need a lamb porque per se, or sheep, Jesucristo fue el cordero perfecto because Jesus Christ was the perfect lamb que fue puesto en ese altar de sacrificio. who was placed. He was the perfect sacrifice placed on that. Vamos a decir, directamente fue puesto en la cruz, Directly placed on that cross, en ese altar in that altar de sacrificio. of sacrifice, Porque esa cruz fue un altar de sacrificio. because that altar was an altar of sacrifice. Porque el único que pudo ir en esa cruz para perdonarte a mí y a todo el mundo entero Because the only one who could go on that cross and be able to free us, forgive us of our sins, fue Jesucristo, was Jesus Christ, el Hijo de Dios, the Son of el God, unigénito the firstborn que entregó su vida por nosotros. that gave his life for us. Por eso nosotros ahora And that is why we tenemos now comunión de vuelta al Padre. have communion once again with the Y Father. nosotros venimos a ser altares, And we now become altars, templo del Espíritu Santo. temples of the Holy Spirit. Apocalipsis 8 nos dice, And in Revelation 8 tells us, 3 al 5, verses 3 to 5, ¿qué tan importantes nuestras oraciones son? how important our prayers are. Porque un altar sin fuego no es un altar. Because an altar without fire is not an altar. Un altar sin tener relación con Dios no es un altar. An altar without a relationship with God is not an altar. Porque el altar que estamos levantando Because the altar in which we are raising contiene fuego, has fire, contiene oración. has prayer. Y la Biblia nos dice que en la revelación que Juan tuvo en la isla de Patmos, And the Bible tells us that the revelation that John had in the Isle of Patmos, el verso 3 del capítulo 8 de Apocalipsis, in Revelation chapter 8, verse 3, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro then another angel came and stood at the altar with a golden censer. y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. And he was given much incense to offer with the prayers of all the saints Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. on the golden altar before the throne. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. And the smoke of the incense, along with the prayers of the saints, rose before God from the angel's hand. Y el ángel tomó el incensario y llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. The angel took the censer, filled it with fire from the altar, and hurled it to the earth. And there were peals of thunder, voices, flashes of lightning, and an earthquake. Cuando los hijos de Dios When the children of God oran a su Dios, pray to their God, ministren a Dios, minister to God, intercedemos por otros. intercede for others. Nuestras oraciones, dice la Escritura, The scripture says that our prayers suben como un incenso delante del trono de Dios. go up before the Lord as an incense. Dice que el ángel toma esas oraciones de los santos And it says that the angel will take the incense, the prayers of all the saints,
dice que le añada incenso a esas oraciones and add incense to those prayers. y que esas oraciones lo presentan en el altar de oro. That he'll take those prayers and bring it before the altar made of gold. Que estaba delante del trono de Dios. That was before the throne of God. Y que dice que nuestras oraciones con ese incenso sube a la presencia de Dios. And it says that the smoke of the incense, along with the prayers of the saints, went up before God En forma de humo. in the form of a smoke. ¿Cuántos de ustedes saben que para que haya humo debe de haber un fuego? How many of you all know where there's smoke, there must be a fire? Y dice que con ese humo y el incenso con el incenso y el humo que subía con el olor a fragancia ante el trono de Dios. And it says that the smoke of the incense, that it had along with the prayers of the saints, it rose before the Lord, but it had a sweet smelling fragrance to Porque it. llevaba nuestras oraciones. Because it took our prayers. Nosotros venimos a ser templo del Espíritu Santo. We have become temples of the Holy Spirit. Para que haya un altar, And for there to be an altar, tenemos que empezar con nosotros. it must start with us. Porque ya no necesitamos erigir o construir un altar de madera, de piedra, de lo que la gente usualmente lo construía. Because nowadays we don't need to construct an altar made out of wood or whatever the elements else, all the different elements that an altar was made out of physically. Porque ya Cristo pagó el precio. Because Jesus paid the price. Él fue el sacrificio He was the sacrifice. vivo, The living sacrifice. perfecto. Perfect. Y vamos a definir qué es un altar entonces. And so now we're going to define what an altar is. Un altar es un lugar, An altar is a place, una plataforma, a platform, un sistema donde el reino espiritual entra en contacto con el reino físico de forma legítima. An altar is a place, a platform, a system where the spiritual realm comes into contact with the physical realm in a legitimate way. Número 2. Number 2, Un altar es una plataforma que permite que las leyes y los espíritus actúen en la tierra. an altar is a platform that allows the laws and spirits to act on earth. Número 3. Number 3, Los altares legitiman las acciones de los espíritus en la tierra. altars legitimize the actions of spirits on earth. Ningún espíritu sin cuerpo puede actuar legalmente en la tierra. No spirit without a body can legally act on earth. Estos son principios These are principles que Pastor Paul Sherrill nos ha estado compartiendo, that Pastor Paul Sherrill has been sharing with us, que Dios le ha dado a él para el cuerpo de Cristo, that God has given to him for the body of Christ. porque somos el consejo divino de Dios aquí en la tierra. Because we are the divine counsel here on earth. Y necesitamos entender And we need to understand quiénes somos en Cristo Jesús. who we are in Christ Jesus. Mira, dice que un altar crea la plataforma donde se activan y se mantienen los pactos. Número 4. Number 4 says, altars are platforms where covenants are activated and maintained. Los altares pueden ser monumentos físicos, An altar can be physical, instituciones, physical monuments, pueden ser institutions, personas, people. un individuo puede ser un altar. An individual can be an altar. Podemos ver tantos ejemplos. We can see so many examples. Un altar también puede ser una plataforma inmaterial, An altar can also be an immaterial platform, como las palabras. like words. Una palabra puede ser un altar. A word can be an altar. No es material, It is not pero material, es real. but it's real. Los patriarcas tenían dominio sobre la tierra, The patriarchs had dominion over the earth, no necesariamente por su tamaño o su estatura física, not necessarily because of their
size or physical stature, sino porque se les enseñó el misterio de los altares. but because they were taught the mystery of altars. Comprendieron el concepto de los altares. They understood the concept of altars. Ahora vamos a resumir. So now we're going to summarize. El altar es un lugar The altar is the place donde se transfiere el dominio. where dominion is transferred. Se sellan los pactos Covenants are sealed y cambian de manos los gobiernos. and governments change hands. Sabemos que nosotros antes estábamos en el gobierno de las tinieblas, en el reino de las tinieblas. You know that we were once under the government of the kingdom of darkness. Pero ahora hemos sido transferidos al gobierno, al reino de Dios. But now we've been transferred into the government or of the kingdom of God. Es el tribunal del reino espiritual. It is the tribunal of the spiritual kingdom. Y también el lugar donde nacen los encuentros divinos. And also the place where divine encounters are born. Todos los altares comienzan en el altar interior. All altars begin in the inner altar. Antes de que un hombre puede construir un altar Before man can build an altar en su hogar, in his home, primero debe de convertirse en un altar. he must first become an altar. El primer altar que Dios exige The first altar God requires no es is externo, not external, sino interno. but internal. Tu corazón es un altar. Your heart is an altar. Estamos empezando un año nuevo. We're starting a new year. Ya estamos por terminar el primer mes del 2026. We're about to end the first month of 2026. La manera que empezamos el And año the way we start our year va a determinar cómo va a terminar. will determine how we end it. ¿Cuántos altares están abandonados? How many altars are abandoned? ¿Cuántos altares están en ruinas? How many altars are ruined? Hablamos la vez pasada de cómo el altar de Dios estaba en ruinas. We talked about, last time we talked about how altars were in ruins. Hablamos de cómo algunos reyes We talked about how some kings desobedecieron y fueron a adorar a otros dioses. disobeyed and began to worship other gods. Pusimos el ejemplo de Manasés. We used the example of King Era Manasseh. rey He was a king en Israel. in Israel. Y empezó a adorar And he began to worship a los dioses different gods. ajenos. Algo que su padre había destruido, los altares de los ídolos. Something that his father had destroyed the high places of where they did idol worship. Eso se encuentra en Segunda de Crónicas para los que están tomando notas. You can find that in 2 Chronicles Capítulo 33, chapter 33, 15 al 16. 15 to 16 for Y those who are vemos que taking notes. este rey And we see that this king desobedeció disobeyed y empezó a adorar a dioses como Acera, and began to worship other gods Baales. like Asherah, Baal, empezó a erigir altares hacia esos dioses. and began to erect altars to these Inclusive gods. fue tan atrevido, More so, even so, he was even more bold. perdió totalmente reverencia y temor hacia Dios. He lost complete reverence to God. Que metió un ídolo dentro de la casa de Dios, altares para un ídolo extraño. He was even bold enough to build altars in the house of God. Pero Dios lo entregó en manos de los asirios And God handed him over to the hands of the Assyrians. y lo aprisionaron con grillos, And they shackled him with chains con cadenas y lo llevaron a Babilonia. and took him to Babylon. Y la Biblia dice que en su angustia, And the Bible says that in his distress, Manasés se humilló en la presencia de Dios Manasseh humbled himself before the y Lord clamó a Dios. and called out to the Lord. Y Dios oyó la oración y lo restauró. And God heard his prayer and restored him. Mira cuántos de nosotros hemos caminado en desobediencia a Look, Dios. how many of us have gone on in disobedience to God? Hemos intercambiado a Dios por otros dioses. We changed
Exchange. we exchange God for other gods Porque ese me suena mejor. because that one sounds better, Por eso se mira mejor. that one looks better, O eso se siente or that mejor. one feels better, O lo que estoy viendo me gusta mejor de lo que no creo que es muy fascinante lo otro. or this one looks a bit better than this one. Lo que tú le has prestado más atención What you have put more attention se ha on convertido en tu has Dios. converted into your God Y has totalmente, and has totally te has separado totalmente de and has Dios caused you to totally y de separate los from God principios bíblicos. and from biblical principles, Inclusive ya ni se oye el altar familiar en tu casa. including the fact that you no longer have an Ya no altar has at tenido home, tiempo ni siquiera de orar con tus hijos. that you don't even have time to pray with your children, O tener tiempo con tu esposa o tu esposo Or to have- para orar juntos como matrimonio. or to have prayer time with your husband or wife or your spouse as a couple, as a married Tu couple. altar está arruinado. Your altar is in ruins. Tu altar está destruido. Your altar is destroyed. Te has alejado de Dios. You have been far from God. Pero Dios es un Dios de segunda, tercera, cuarta y quinta oportunidad. But God is a God of second, third, and fourth opportunities and Damos chances. gracias a And we Dios give God thanks que estamos todavía en la dispensación de la gracia that de we are Dios. still in the dispensation Hallelujah. of the grace of Y Él God. todavía escucha nuestro And He clamor. still hears when we cry out to Him. Pero toma humillación, But it takes humility reconocer and to recognize dónde le he fallado a Dios. where you have fallen short with Manasés God. reconoció Manasseh recognized que había fallado that he had y se failed humilló and he humbled y himself clamó a Dios. and cried out to Y God. cuando clamó a And when he Dios, called out to la the Biblia Lord, dice que Dios escuchó, the Bible says that God oyó heard. la oración de Manasés God heard the prayer of Manasseh y lo restauró. and he restored him. Dios está diciéndonos hoy, And God is telling us today, clama a mí call out to me, y cry out to yo me. te responderé. Call unto me and I will Y answer yo te you. enseñaré cosas grandes And I will show you great y ocultas and mighty que things tú no conoces. that you know not. Que el 2026 That 2026, yo me revelaré a aquellos, I will reveal to those que vuelven sus corazones hacia mí, who return their hearts back to me, aquellos que se entregan sus corazones como un altar en mi presencia. to those who create their hearts as an altar for my presence. Y lo primero que hizo el rey Manasés, And the first thing that the king Manasseh did, la Biblia dice the Bible says lo primero que hizo fue quitar los dioses. that the first thing he did was remove the foreign gods. Yo no sé qué dioses tienes en tu corazón. I don't know what gods you have in your heart. Pudiera ser los dioses de pornografía. It could be the god of pornography. Podría ser los dioses de la televisión. It could be the god of television, Las telenovelas. the soap Las operas, películas indecorosas. Inadequate. inadequate movies or inappropriate movies. Inappropriate movies. Pudiera ser tus hijos como dioses. It could Los be tratas it could be that you treat your children like if they're como gods, son los únicos perfectos en la tierra. as if they're the only perfect ones on earth, Que ellos no pueden equivocarse. that they can do no wrong. Puede ser que tienes tu Dios como tu esposo. It could be that you have your God as Tu your husband, as trabajo. your God, your job. Puede ser que estás gobernado con drogas, You could be governed by drugs, por alcoholismo, alcoholism, por nicotina. nicotine. ¿Quién sabe cuántos dioses pudieras estar lidiando en tu vida? Who knows what other gods could be that you could be dealing Que with se han in your creado life en altares para ti. that have been have been created as altars for you. Acuérdense que hay altares de Dios Remember that there are altars of God y hay altares de Satanás. and that there are altars of Satan. ¿A cuál perteneces? Which one do you belong to? ¿A cuál estás adorando? Which one are you worshiping? ¿A quién le está dando más atención? Which one are you giving more attention to? Dios nos está diciendo, God is telling us, yo estoy aquí para restaurarte, I am here to restore you, pero dame tu corazón, but give me your heart. retorna a mí, Return to me, reconstruye un altar en mi presencia. and I'll reconstruct an altar
altar in my presence. Porque el altar empieza contigo. Because the altar begins with you. Volvamos al altar de Dios. Let's return to the altar of God. Reconstruyemos nuestras vidas. Let's reconstruct our lives. Y recuperaremos el fuego de Dios And we'll be able to get the fire of sobre God nuestros altares. over our altars. Deshacémonos de los ídolos Let's get rid of idols y de los dioses ajenos. and foreign gods. Que nuestros hogares se conviertan en morada de Dios. May our homes become dwellings of God. Elías y los profetas Elijah and the prophets de los Baales of Baal tuvo un confrontamiento divino had a divine de confrontation poderes, de poderes, powers, poderes of espirituales. spiritual powers. Y para los que saben la historia, And for those who know the story, se acordarían que you'll remember en Primera de Reyes that in 1 Kings 18, capítulo 18, chapter 18, verso 30 en adelante, verses 30 onwards, Elías tuvo que reconstruir el altar de Dios. Elijah had to reconstruct the altar, repair the Porque altar of the estaba Lord, arruinado. because it had been broken. Y tenían un confrontamiento con los dioses de Baal. And there was a confrontation with the gods of Baal. Vemos que el pueblo de Dios se había alejado de Dios. We see here that the people of God had Empezaron a turned from adorar God, a otros dioses. and they began to worship other gods. Es que el tiempo que tú tomas en algo, The thing is that when you start to take time, put time into something en algo else, específico, and something very specific, y le das todo tu corazón, and you give it all your heart, tu alma, your tu soul, your fuerza, strength, eso se convierte en tu Dios. that converts into your God. Y Dios ya le puso a Elías en su corazón, es tiempo de darle una lección al pueblo de Dios. And God put into Elijah that thing that it's time to teach a lesson to the people of Y la Biblia Israel. dice en Primera de Reyes 18, And 1 Kings, the Bible says in 1 Kings verso chapter 18, 30, verse 30, que Elías le dijo al pueblo, acérquense a mí. then Elijah said to all the people, come close to me. Y todo el pueblo se le acercó. And all the people came close to him. Y yo estoy escuchando que Dios nos está diciendo, acérquense nuevamente a mí. And I hear the voice of the Lord saying to us now, come close to me. Y la Biblia dice que Elías arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. And the Bible says that Elijah repaired the altar of the Lord that had been broken down. Y la historia dice And the story says que tan pronto él pudo reparar el altar de Dios, that as soon as he was able to repair the altar of the Lord, hubo algo extraordinario, something extraordinary took place. sobrenatural, Something supernatural. que la Biblia dice que cuando él empezó a edificar ese altar, That the Bible says that when he began to repair that altar, tomó 12 piedras he took 12 stones que simbolizaban los 12 tribus de Israel. that symbolized the 12 tribes of Israel. Y que la palabra que Dios le había dado a Elías en ese momento And the word that God had given Elijah in that fue moment, obediente he was obedient to it. y puso tal como Dios le fue poniendo en su corazón. And he began to altar. follow the instructions of, he began to follow the Lord's instructions on building that altar. La Biblia dice que puso esas piedras, The Bible says that he put those 12 stones. puso agua en la zanja. He arranged the Del wood. altar. Oh, sorry. Built an altar with the stones in the name of the Lord. Then he made a trench. He put some water. Que cubriera los 2 medidas de grano, dice, donde pasaría, supuestamente era un altar donde tenía que tener leña para el fuego, etcétera, etcétera, todo lo que se iba a necesitar. So the altar was supposed to have wood. The bull needed to be cut into pieces, and then they Ajá. laid it on the wood. Y la Biblia dice en el verso And 34 the Bible says in verse 34, que él mandó a decirle a los ayudantes que And he- lo estaban ayudando, llenen 4 cántaros de agua y derrámenlo sobre el holocausto y sobre la leña. he told those that were serving him, Elijah, gave them the instructions. He said, fill 4 jars with water
and pour it over the burnt offering and the wood. Oye, se supone que si tú vas a encender un fuego, tú no necesitas agua para tirarla a la leña. You know, you think that if you need fire to burn the burnt offering, you don't put water on it. Especialmente si vas a usar leña. Especially if you're going to be using wood. La leña tiene que estar seco para poder que las sustancias del fuego, lo que van a utilizar al encender el fuego, se va a encender. The wood needs to be dry in order to light the fire. Pero Elías conocía el Dios que él servía, But Elijah knew the God he served, que era un Dios sobrenatural, that he's supernatural, que operaba sobrenaturalmente. that operates supernaturally. Y él quería demostrarle a esos dioses de Baales And he wanted to demonstrate to the gods que el of Dios que Baal nosotros servimos that the God that we serve es un Dios sobrenatural, is supernatural, extraordinario, extraordinary, que pudiera hacer cualquiera cosa. that he can do anything. Y para demostrarle a ellos, And to demonstrate no to them, solamente puso agua una vez, he not ni only dos veces, did ni add tres water veces, one time, pero or two times, continuó or three echando times, agua. but they continue to fill Que el the agua place with water corría, todo un montón de agua corría alrededor del altar. to the point that the water would run through the altar. Y también se había llenado el agua en la zanja. So that the water ran around the altar and the trench was also filled Y with cuando water. llegó la hora de ofrecer el holocausto, And when it was time to offer the burnt offering, dice que el profeta Elías se acercó it says that the prophet Elijah approached. y su oración, por eso le digo, hermanos, And he said this prayer. So this is why I say, brethren, nosotros tenemos que regresar a Dios. we have to return to God. Porque Dios está siempre atento a nuestras oraciones. Because he is always attentive to our prayers. Elías dijo, Dios, Elijah said, Lord, Jehová Dios de Abraham, God of Abraham, de Isaac, Isaac, de Israel, and Israel, sea hoy manifiesto let it be known today que tú eres Dios en Israel. that you are God in Israel. Y yo te digo hoy, amigo y And hermanos, I am your servant. invoca el nombre de Dios en tu hogar. Oh, I tell you, brethren, invoke the name of the Lord into your home Para que en tu hogar se conozca so that your home will recognize que Dios es el que manda. and know that the Lord is the one who Él rules. es el que gobierna. He is the one who governs. Tu hogar es un altar de Dios. Your home is the altar of Tu God. hogar es un altar de oración. Your home is an altar of Y la prayer. atmósfera va cambiando cuando tú invocas el nombre del And Señor. the atmosphere will change when you invoke the La name of the Biblia Lord. dice que cuando Elías invocó el nombre del Señor And the Bible says that when Elijah invoked the name of the Lord, y le dijo a Dios and he said to God, que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. by your command I have done all these things. Y Jehová respondió. Y él dijo, respóndame Jehová, respóndeme. And Elijah said, answer me, O Lord, Para answer que me, conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios. so that this people may know that you, O Lord, God, are God, Y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. and that you turn their hearts back. Yo escucho la voz de Dios que nos está diciendo, I hear the voice of the Lord who's telling hijo us, mío, dame tu corazón. my son, my daughter, give me your heart. Dame tu corazón. Give me your heart. Dios quiere que vuelvas tu corazón hacia Él. God wants you to turn your hearts back to him. Y dice la Biblia, And the Bible says, entonces cayó fuego de Jehová then fire came down from the y Lord consumió el holocausto, and consumed the burnt la offering, leña, the wood, las the piedras, stones, el polvo, and the dust, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. and even licked up the Es que el Dios water que tú y yo that servimos was in the trench. es fuego.
It's because the God that we serve Él is es fire. fuego. He's fire. Cuando nos acercamos a Él como debemos de acercarnos a Él, When we when we approach him as we Hallelujah. ought to go before the Él Lord, escucha nuestro clamor. he hears our Y cry. Él puede responder con fuego. And he can respond with fire. Él puede responder con lo que Él desea And he can respondernos. respond any which way Y en he wants. este caso, And in this case, quedó totalmente avergonzados los ídolos de Baal, de los Baales. and in this case, Hmm. all the idols of Baal, all the prophets of Baal were put to shame. Viéndolo todo el pueblo, verso 39, And verse 39 says, when all the people saw it, se postraron they fell prostrate en la presencia de and Dios. before the presence of the Lord. Porque cuando el fuego de Dios aparece, Because when the fire of God es appears, la misma presencia de Dios que ha aparecido. it's as though the very presence of the Lord Y la has Biblia appeared. nos dice que toda lengua va a And confesar. the Bible says that every Toda tongue rodilla va a doblar sus rodillas. Every tongue shall confess, every knee Los que will están bow. en los cielos, Those in heaven, los que están debajo de los cielos, those below los the que heavens, están en la tierra, those on earth, los que están debajo de la and tierra, those below the earth doblarán rodillas will y bow the knee confesarán and que confess Jesucristo es Señor. that Jesus Christ La Biblia is the dice Lord. And the Bible que el says pueblo de that Dios the people of se God postraron, fell los prostrate. Baales se postraron The Baalites even y prostrated. dijeron, Jehová es el Dios. And they said, the Lord is God. Jehová es el The Dios. Lord is God. ¿Quién es tu Dios? Who is your God? ¿Quién es tu Dios hermano? Who is your God? ¿Quién es tu Dios hermana? Who is your God, ¿Quién brother? es tu Dios amigo? Who is your God, sister? Yo te digo hoy Who is your God, y friend? yo te recomiendo I tell hoy, you today, and I recommend to you today, delante de ti te presento that before you I present la vida o la muerte, life or death. a Dios o a tus dioses. I present to you God or your God. Jehová nuestro Dios The Lord our God o los dioses que tú sirves. or the gods that you serve. ¿Quién es tu Dios? Who is your God? ¿A quién le has dado tu corazón? Who have you given your heart to? ¿A quién le has regalado tu tiempo? Who have you given your time to? ¿Con quién conversas más? Who do you talk more to? Aleluya. Yo sé que Dios está I hablándonos. know that God is speaking to Porque us. Dios también me habla a mí. Because God is speaking to me. Y Dios te habla a ti. And He's speaking to you. Y porque nos ama, And because He loves us, Él nos está diciendo, He is telling us, retornen hacia mí. return back to me. Reconstruyen sus altares. Repair your altar. Romanos 12:1-2 nos dice para And concluir. to conclude, Romans 12 verse 1 to 2 says, Pablo escribe Paul writing a la here iglesia en to the Roma. church in Rome, Así que hermanos, therefore I os urge you, ruego por las misericordias de Dios, brothers, by the mercies of God, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio to vivo. present your bodies as a living sacrifice. Sacrificio vivo. Living sacrifice. Nosotros tenemos vida. We have life. Él nos ha dado vida y vida en abundancia. He has given us life and life more abundantly. Pero nuestra vida le está agradando a Dios. But Una pregunta. the question is your life pleasing to God? Él dice, presentémonos a Dios como sacrificio vivo, He says here to present your bodies as a living sacrifice. santo, Holy. vivo, 1. One is living. Santo, número 2. Number 2, holy. Número 3, agradable a Dios. Number 3, pleasing to God. ¿Nuestras vidas le está agradando a Dios? Are our lives pleasing to God? ¿Qué tipo de fuego estamos presentándole a Dios? What type of fire are we presenting ¿Qué to the tipo de Lord? sacrificio le estamos presentándole a What Dios? type of sacrifice are we presenting to the Lord? Aleluya. Hallelujah. ¿Qué tipo de relación tenemos con Dios? What type of relationship do we have with God? Pablo dice que esto debe de ser nuestro culto racional. Paul says that this should be our spiritual worship. Debe de ser nuestra devoción a Dios. This should be our devotion to God. Nosotros somos el altar We are the altars, vivo. living. Somos el sacrificio vivo, We are living sacrifices, santo, holy, agradable. pleasing. Es nuestra devoción a Dios.
which should be our spiritual worship. Y no nos debemos de conformar al sistema de este mundo. And do not be conformed to the system of this world. Pero Pablo dice, seamos transformados But Paul says that we ought to be transformed por medio de la renovación de nuestro entendimiento, by the renewing of our mind, of your mind, para que podamos comprobar that you may discern cuál sea la buena voluntad de Dios, what is the good, pleasing, and perfect will of God. agradable y perfecta. Yes. El deseo, la voluntad de Dios siempre es buena. God's desire for us is always something that is good. Su voluntad es His buena, will is good, es agradable pleasing, y perfecta. and it's perfect. Pero ¿cómo lo puedes saber si estás alejado de Dios? But how will you be able to know that if you're far from Him? ¿Cómo puedes saber la voluntad de Dios si no conversas con Dios? How can you know God's will if you don't talk to Him? ¿Cómo puedes saber la voluntad de Dios cuando no permites que Dios te hable? How will you know God's will if you don't even allow Him to speak to you? Hay un momento de silencio There are moments of silence donde debemos de permitir que Dios hable a nuestras vidas. where we ought to allow the Lord to speak to our lives. Por lo tanto, el llamamiento es sencillo. Therefore, the call is simple. Reconstruye el altar interior. Rebuild the inner altar. Establece un altar familiar en tu casa. Establish the family altar in your homes. Fortalece el altar comunitario. Strengthen the community altar. Que tu vida se convierta Let your life become en la pista de aterrizaje del cielo the landing strip of heaven y en la puerta de gobierno de la tierra. and the gate of governance on earth. Derribemos los altares de Baal. It's time to tear down the altars. Let's tear down the altars of Baal. Es tiempo de reedificar el altar de Dios. It's time to rebuild the altar of God. Yo voy a concluir porque el tiempo se nos ha avanzado mucho, Because of time, I'm going to conclude here, pero yo sé que tengo que continuar. but I know I need to continue. Dios está dándonos cada día nuevas estrategias God is giving us new strategies, y está aclarando más y más, and He is clearing up more and more. más entendimiento. He's giving us more clarity, more Que hemos understanding sido llamados that we have been called para legislar. to legislate, Somos un cuerpo legislativo that we are a del legislative body. reino de Dios. We are a legislative body of the kingdom of Y God. Dios nos ha dado todas las And herramientas God has given us all the tools para dar consejo divino. to give divine counsel. Y oro en esta hora And I pray in this moment que cada uno de los que han escuchado este mensaje that everyone who's heard this message inician con sus corazones start with their hearts, Lord, a internalizar to primeramente internalize first nuestra relación con Dios. our relationship with God, Que seamos altares encendidos. that we will be altars that are lit. Padre, tú has escuchado, Father, you've heard esta palabra ha salido this word go out, y tú has escuchado los corazones que están oyendo. and you have heard the hearts of those who are listening. Te presentamos cada persona, We present every person, cada familia representada en esta hora, Señor. every family who's represented, Sea donde se encuentre en cualquier parte del mundo. wherever they may find themselves, wherever in the world, Que Cristo sea revelado a sus vidas. that Christ be revealed in their lives, Que no tomen a la ligera that they will not take lightly el consejo divino. God's, the divine counsel, Que en esta hora, that in this hour, esta impartición that this impartation, haya penetrado may it penetrate sus corazones in their hearts, y ha traído una transformación and may it bring about transformation de adentro para afuera. from the inside out. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Que han levantado un altar de Dios ahora. that now there will be an altar of God that's Un altar erected, de oración. an altar of prayer. Su vida de oración escala al otro nivel y May dimensión. their prayer life just reach new heights.
in new dimensions, y que sus oraciones and that their prayers sea la gasolina will be the Hallelujah. gasoline para mantener encendido su altar, to maintain their altar lit que and nunca burning, se apagará. that it will never be Aleluya. kindled. Que este nuevo año, That this new year, su altar de their oración, altar of prayer nunca le va a faltar fuego de will Dios. never lose the fire of God, Porque el altar de Dios because God's altar es is necesario necessary mantenerlo encendido. to stay burning. Que el Espíritu That the Santo Holy Spirit inunde will flood cada corazón, every heart, cada vida. every life. Que nuestras almas estén continuamente en conexión That our souls will continually be in connection con la palabra de with Dios, the Word of God, trayendo transformación bringing transformation en el nombre de Jesús. in the name of Y Jesus. Señor, te pido en esta hora, And Lord, I ask in this hour si hay alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo, that if there's anyone that has yet to que give este their lives to sea Christ, el momento may this be their moment de hacer esta oración conmigo, to say this prayer with me. si así lo If deseas. you desire, Volver return hacia to Dios. God. Diga, Padre, Father, say Father, en esta hora in this hour, presento mi corazón, I present my heart. presento mi vida I present my life delante de tu trono de gracia, before your throne of grace, pidiéndote perdón asking you for forgiveness todos mis pecados. of all my sins. Tu palabra me dice, Your word tells me, si yo confieso con mi boca if I confess with my que mouth Cristo Jesús that Christ Jesus resucitó de los muertos resurrected from the dead, y creo en mi corazón and I believe in my heart que Dios lo levantó de los muertos, that God raised him from the dead, tú, Señor, you, O Lord, me will salvarías, save me, me darías salvación. will give me salvation. Y hoy, Señor, And today, yo Lord, rindo mi corazón I surrender my heart y te pido perdón. and I ask for forgiveness. Entra a mi corazón hoy. Come into my heart today. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, reconstruyo el altar de Dios en mi vida. rebuild the altar of God in my Mi life. vida de oración My prayer life, nunca será lo mismo. may it never be the same. En el nombre de Cristo. In the name of Jesus, Amén. amen. Y si alguien está enfermo, Señor, And if there's anyone that is sick, oh God, declaro tu palabra de sanidad, I declare your word porque of tu healing, palabra es medicina a todo cuerpo. because your word is medicine to all Y bodies. Jesucristo llevó toda enfermedad. And Jesus took all Y por la infirmity. llaga de Jesús, And by the stripes of Jesus, te declaro sano. I declare you healed De adentro para from afuera. the inside out. Diabetes te vas. Diabetes must go. Problema de corazón. Heart problems, Sea sano ese corazón. be healed that Un heart. nuevo corazón. We declare a new Un heart, nuevo órgano. a new organ. Alta presión. High blood Se pressure normaliza. will normalize. Baja presión. Low blood Se pressure normaliza. will become En el stable. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Rompemos todo conjuro diabólico. We break every diabolic incantations, Todo altar diabólico every diabolic altar sea destruido be destroyed en la vida de cada persona in the life of every person que ha sido relacionado that has con la oscuridad. made connection or contact with darkness, Y se reedifica ahora and that now be erected anew, un nuevo altar a new altar para Dios, for God, donde el nombre de Dios, where the name of the el Lord, nombre de that Jesús the name of es Jesus invocado is invoked, y toda lengua va a and confesar, that every tongue will toda confess, rodilla va a doblar su rodilla and that every knee will bow ante el nombre de Jesús for the name of Jesus, en el hogar de cada persona in the home of every person, donde Jesús ha entrado, where Jesus has entered, donde Jesús ha sido invitado. where Jesus has been invited. Todo lengua va a confesar Every tongue will confess que Jesucristo es Señor, that Jesus Christ is para la Lord, gloria del Padre, to the glory of the Father, del Hijo of the Son, y del Espíritu and the Santo. Holy Spirit. Amén Amen. y amén.